Ayan, Sir Michael Montero. Ang gwapo ng host dito ay sana all gwapo. Daisy's Vlog. Good evening, Galar PSP. Daisy, salamat sa patamsak. Good evening, host. Good evening sa inyong lahat dyan. Salamat sa mga patusok, patamsak nyo dyan. Thank you. Si Rons, ito. Ay, ikaw pala yan, Ma'am Rons. Ay, Michael Montero kasi yung nakalagay. Ate LG, salamat sa pagsilip. Yan, Galar PSP, thank you so much everyone. 111, tusok ko din si Rons. Ay, salamat po, Ma'am Rons. Salamat po. Thank you po.